Selamat lemai serta berita bebasa ngagi kita semua. Bergulung aku Siman Tawil bab Buletin Ukas Iban 11 April 2021. Batang berita. Kepala Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg dekat berjadi ke Bandar Pintar Miri atau ke Miri Smart City di Imperial Hotel Miri Pagila. Perintah Sarawak sudah milih Bandaraya Miri jadi pelian menggeri pintar di negeri itu sebelum memansang ke menggeri besai kucing engau menggeri bukai ngambil samanya di menggeri pintar. Sama bisi data yang mata ke atur penyikap penuh tusun pengeram minyak, Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak, Datuk Lee Kim Shin, Sekretari Perintah Sarawak, Datuk Amar Jaul Samion, Datuk Bandar Miri Adam Yi Siu Sang, Sekretari Mendam UPS Menteri Perintah Menua engau Pengawal Berumah Sarawak Dato' Antonio Katigalis engau Pemangku Residen bagi Menua Miri Abdul Aziz Haji Muhammad Yusof. Atur penyikapnya berjalan ngemujur lalu ngemerat ke SOP ke udah ditetap ke Komiti Penyangan Penusah Negeri JPBN Sarawak. Sehari itu tadi Kepala Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg bisik ngatur pejalai gawak ke Balingian Muka. Kuya muka dekat terus dikemansang. Laban dalam tempoh 3 tahun tu mayu projek besar sudah digagak bak pelilih menuanya. Kita tahulah bahagian Mukah akan membangun dengan cepat. Dalam masa 3 tahun tu kebanyakan projek besar adalah di bahagian Mukah. Nerang silia Datuk Petinggi Abang Zohari Mada, pengawal ngagak jematan dan kunci ngagak pemansang kebenunya di bak pelilih muka. Jambatan tu adalah kunci kepada pembangunan seluruh bahagian muka. Batang Lasa, Batang Paloh, Batang Igan, masuklah Batang Rajan sampai ke Tung Manis. Bermakna semua bahagian muka tu sudah dihubungi dengan jalan raya. Kita si payah pergi ke makan laut lagi. Ia madah bunyinya maya pengawal nasihat tanah peruji Anjung Selera Balingian di Dewan Masyarakat Balingian sehari itu tadi. Antara tabak peruji kebenuang di Perati engau dekat di Kemujur udah tahu di Balingian ianya bak pengerami kesama, Kepala Menteri Datuk Petinggi Abang Zohari megak ngemendar kedua perambu peruji ke udah dibantai ke Adun Balingian Abdul Yaakob Arbi. Dua projek tu ianya perambu ngagak Charlotte berungkus 10 juta ringgit, ngau palan ngetu Anjung Usahawan Balingian berungkus 5 juta ringgit. Enggak saya dapat waktu tu melulus nak serenti dengan chalet. Chalet ya 10 juta, saya lulus hari tu. Dan juga serenti 5 juta saya lulus juga gitu. Udahnya Siti Agi Perambu ianya ngagak jalai RGC Balingian Sungai Bawan, jalai Bukut ke di Pelabak ke berungkus 100 juta ringgit dekat di Pansir Kepala Menteri dulu. Nggali ngagak report COVID-19, Sarawak sehari itu rekod ke 443 kes baru COVID-19, ngujung ke penyampau semua kes terus nikik ngagai 20,001 kes. Perkaranya dipansut ke Sapit Kepala Menteri, Datuk Amar Douglas Uga Embas, dengan awam pemberita berkawal ngau kes COVID-19 di Kuching lemai itu tadi. 89 di Bentulu, 83 di Sibu, 61 di Miri, 43 di Julau, 32 di Kapit, 31 di Mukah, 26 di Kuching, 22 di Serike, 7 di Matu, 7 di Semarahan, 7 di Meradong, 6 di Subis, 6 di Sirian, 5 di Kabung, 3 di Beluru, 3 di Pelaga, 3 di Betong, 3 di Mabung, 2 di Kenawit, 1 di Seratuk, 1 di Tanjung Manis, 1 di Tatau dan 1 di Sebawah. Kelimpah harinya ia megak madah bisi 3 kluster baru ditemu saat itu ianya kluster Abak Bon Subis, kluster Jalan Badarudin Kuching, ngau kluster Nanga Kelanggas Julau, ngujung ke bisi 49 kluster benung rekai di wilayah tu. Udahnya City Cluster Punas ianya kluster Kampung Sungai Mawang Kuching.
Berbangunnya Dato' Amar Douglas Ugah Kemegat Cermin JPBN Sarawak nyaut tanya media pasal peminta rakyat berkaul ngau ngemadu ke kuarantin 14 hari ke Sarawak. Kita bersempati, tetapi dalam keadaan sekarang kita memohon orang Sarawak untuk memahami keadaan di hadapan kita. In fact, we are not trying to create problem, but this SOP is necessary to protect Sarawakian, not to discriminate, not to stop family to meet. That's why there are certain procedure where have to be followed because inilah keadaan yang sangat-sangat very difficult time, our new normal norm. But there will be a time when we feel that it is no longer necessary, we will leave it up. When? That depends on the situation within the country as within in Sarawak. Di Serian, urun 3,000 buah rumah di menua Mentuang Marau ngau mongkos keapian kena bungkur projek bekal air bersih dekat di pasut nerima agih belanja area Perintah Sarawak. Adun Kedup Martin Ben Mada, UPS Menteri Menua Pesisir ngau kana menua udah ngagih ke belanja 112 juta ringgit dikena berjalai ke projeknya kenyau 2019 tang mungkur 2,000 buah rumah aja. Kunuk kuya projeknya ialah dekat ditampung dengan projek rakyat lalu ditanggung Perintah Sarawak. Ia madah munyinya maya randau pasal projek bekal air Sitak Mentua Marau ngomong kos ke Belak Digulu UPS bekal air menua pesisir JBLB bagi menua Serian di Kampung Bunan Gegar Puno. Nyaklai, ia minta semua gontura pediau berkaul ngau tuai rumah diri belak merik penerang siliak ngagai UPS JBLB. Di Bau, Adun Tasik Biru Dato' Harry Jineb bisi datai ngabas pengawal bertanam petupik bak Sitak Joreng Kampung Segong kena hari 6 tu tadi. Kunuk kuya pejalainya laban dekat berarti ke pengawal nanam nanas ke benuang di Kemansang ke Sikup Kebun ianya Nenggren Ratep. Kelimpah harinya ia madah pejalai ia kiat laban dekat nemu peminta rakyat TBCRT dekat ngemansang ke tanah engau pengawak bertanam bertupik serta ngagak rumah bak sitaknya enti udah bisik jalai raya jemaah. Nyaklai ia nyemetak madah perintah gabungan Parti Sarawak GPS dekat terus mantu rakyat ngemansang ke menua diri tangnya dikerja dengan cara berenggat. Udahnya Henry ngau bala tuai Rabana Bangsa yang kaum kaunselor serta peranak menuanya ngabas palan ke dekat disungkur nyadi Jalai Raya dengan projek ke dekat digagak UPS Kerja Raya JKR nuju menua Kuong. Nak kata dulu buletin ukas Iban bergulai aku Sima Tawil ngau bala kru buletin berita kesili agi atau dipedak dengan semua laman media ukas yang kaum portal ukas.sarawak.gov.my. Tentu ke kita subscribe ukas channel di YouTube.